Hello, my name is Ali Alfikri. I'm from class 11 Science 3, representative of Group 2, on material about analytical exposition text. In this video, I will explain about what is analytical exposition text, what is the structure of analytical exposition text, example of exposition text, and linguistic rules of analytical exposition text. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teks eksposisi analisis dan juga apa struktur dari analisis teks eksposisi. Terus apa yang contoh dari teks eksposisi dan juga apa kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. What is analytical exposition text? An analytical exposition text evaluates a topic critically with focus on one side of an argument. In your life, you have tried to persuade anyone on a certain issue or argued relentlessly about something with someone. Then you have used an exposition. The argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. The thesis statement has to be reread in the conclusion. Jadi sebuah teks eksposisi analitis itu mengevaluasi sebuah topik dengan krisis dan fokus terhadap argumen. Biasanya di kehidupan kita sering melihat tentang perdebatan tentang sebuah topik atau isu. Nah, itu juga bisa disebut dengan teks eksposisi. Jadi, argumen dan sudut pandang itu harus didukung oleh fakta dan informasi yang terpercaya. Jadi, biasanya tesis itu akan diulang kembali dalam sebuah kesimpulan. Okay, example of exposition text. Only legal defense, letters, speech or lectures, editorial, newspaper articles, essays, and political leaflets. Jadi yang termasuk ke dalam teks eksposisi diantaranya adalah sebuah pembelaan hukum, terus ada newspaper articles atau surat kabar, ada teks editorial, terus ada juga letters atau di dalam surat-surat, ada juga political leaflets atau disebut juga sebagai selebaran politik, dan juga ada teks esai. Structure of exposition text. First, title tells about the topic. Second, introduction states the thesis statement of your text. Third, body, a series of arguments that conveys the audience. And then conclusion, a statement of the thesis statement. Jadi di dalam struktur teks eksposisi itu ada 4 bagian. Yang pertama ada titel atau judul yang menceritakan mengenai topik yang akan dibicarakan dalam sebuah teks eksposisi. Terus yang kedua ada introduction atau perkenalan sebuah topik. Terus ada body. Body itu artinya isi, yang artinya di dalam teks eksposisi itu mengeluarkan berbagai fakta-fakta dan sudut pandang yang ada dan yang didasari dengan fakta-fakta terpercaya berdasarkan grafik, gambar, artikel, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, biasanya di dalam conclusion itu kita restatement of the thesis statement. Jadi kita itu mengulang lagi sudut pandang atau fakta yang ada pada body itu disimpulkan oleh kita di dalam conclusion. Oke, penjelasan lebih lanjut ada title. Title tells about a topic of essay. Introduction, this is the starting point of an exposition essay. And here you state the topic and establish the point of view. Introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber and a preview of the points you plan to make to support your thesis. Jadi yang pertama ada judul, seperti yang tadi dikatakan, judul itu menceritakan sebuah topik yang akan dijelaskan pada teks eksposisi. Terus ada introduction. Introduction itu adalah this is starting point of an exposition essay. Jadi di dalam introduction itu ada poin penting dalam teks eksposisi atau teks essay. Terus you state the topic and establish the point of view, yang artinya jadi si topik tersebut dalam teks eksposisi ini akan dijelaskan poin-poin point of view, yang artinya sudut pandang dalam teks eksposisi. Terus introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. Jadi perkenalan terhadap topik yang akan dijelaskan berdasarkan emosi yang
kita punya or a question that is an attention grabber. Terus yang terakhir ada a preview of the points you plan to make to support your thesis. Jadi si posisi ini bisa poin-poinnya bisa mengajak terhadap kita semua tertarik terhadap teks eksposisi ini di dalam introduction itu. Third body, a series of argument to convince the audience. Each paragraph starts with a new argument. Each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Use of emotive words, mental verbs, causal conjunction to persuade the audience. Each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and the thesis statement. Jadi di dalam bagian body ini biasanya terisi argumen-argumen yang bisa mengajak terhadap audiens. Terus di dalam paragrafnya itu biasanya memulai argumen baru. Terus di dalam paragrafnya juga berisi poin-poin penting. Alasannya si poin tersebut bisa mengajak terhadap poin tersebut. Terus ada use of emotive words. Jadinya di dalam paragraf ini biasanya mengandung kata kerja mental, causal conjunction, konjungsi, dan juga to persuade the audience. Terus ada each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and the thesis statement. Jadi di paragrafnya itu logikanya tersambung oleh kita linked to the previous paragraph and the thesis statement. Jadi si paragrafnya tersebut mengandung statement dari tesis yang ada. Terus ada conclusion. Conclusion itu reiterates or restarts of the thesis statement. Jadinya biasanya diulang lagi pendapat-pendapat yang ada di dalam body itu di dalam conclusion atau bisa kita bilang disimpulkan. Terus summarize what has been started. Language features of an exposition text to find an appropriate word. For example, first, instead of using bad, use appalling, unfavorable, ghastly, and terrible. Second, instead of using bad, good, use fantastic, incredible, momentous, remarkable. Third, instead of using persuading, use convincing, urging, enticing, and realistic. And fourth, instead of using persuasive, use credible, realistic, rational, sane, and coherent. Use the present tense. Example, lion life, I eat, cheetah run. And use mental verbs. Example, I believe, I prefer, I agree, I doubt, and I disagree. Use saying verbs to support the argument. For example, people say, it is said, research indicates. Use connecting words during the argument to show that the flow of the argument is logical and fluent. For example, additionally, furthermore, not only, also, in addition, moreover, likewise, firstly, secondly. Use causal conjunction to indicate a cause or a reason of what is being started. For example, because, consequently, despite, due to, for that reason. Use words that express the author's attitude. For example, will, frequently, might, most, usually, typically, habitually. Oke, jadi kaidah kebahasaan tersebut mengandung beberapa kaidah seperti kata kerja mental, konjungsi, dan lain-lain. Terus, use persuasive techniques. First, use generalization to support viewpoint or arguments. Generalization are common beliefs, general statements. Second, use evidence and facts to back up the generalization, like using research, expert opinions, testimonies, or quotes. And then, use exaggeration to make things or issue appear better or worse than they actually are. Jadi, di dalam teks persuasi ini harus menggunakan kaidah-kaidah. Yang pertama ada si kaidah tersebut harus mendukung sudut pandang dan argumen. Jadi generalisasinya bisa kita lihat berdasarkan sudut pandang yang kita punya atau berdasarkan sudut pandang para ahli.
Yang kedua, ada use evidence and facts to back up the generalization like using research, expert opinion, testimonies, or quotes. Jadi si tes posisi ini harus berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan research atau searching oleh kita, berdasarkan opini dari para ahli, testimoni atau pertanyaan, or quotes. Terus ada use aggregation to make things or issue ever better of worse than they actually are. Yang artinya jadi si teks posisi ini harus sesuai dengan isu yang ada dan actually are. An exposition text needs to first clearly state the point of view. Second, use valid research findings to support your viewpoint. Third, defend your viewpoint. And then you support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, and charts. Jadi, sebuah teks eksposisi itu membutuhkan, yang pertama, pasti membutuhkan sebuah sudut pandang, dan juga sudut pandang itu harus dibutuhkan oleh pengamatan dan data-data yang ada, dan juga yang valid. Terus, defend your viewpoint, yang artinya sudut pandang tersebut terpercaya, dan juga yang terakhir ada support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, and charts, yang artinya adalah sudut pandang tersebut harus didasari dengan fakta yang ada di dalam grafik dan juga fakta yang ada di dalam gambar.